Malien aw salamu alaikum mbi malien fotuguni ni nga aw be wala nyumondo nga foli bibla jamana dembe malien de fasodenw mamun ko mali ko akadi awye aw mun ko abe fe mali nga tanye chormanje ka foli bibla awye fo ouverture media konya en ouverture media barakelaw anyo de fo awye jamana denw an bi aw de kama ouverture media plateau e sans fait malien a dabole no be kama sabula anya sigi jamana denw de kama wa anya sigi fana jamana yiriwalle kama ka kunafoni nyuma o di en temps réel beba kalama ka fo jamana be ko o jamana kunafoni asigilen te bakelen ka asigilen te bolokelen ka ngalon bi tigala malien o jamana fasuku o te bonno la fo ka nyawuli o ba yira ka fo kunafoni joro ka bon kosobe jamana yiriwalla o de la on be kan jeni yorofi ko be kan be se ka Allah se awma malien on bo ke konona jeliya la chesri la ani faso de nyuma la malien mu mi chorno njay bolo bitu an ya affiché ke ka fo awye ngo élection législative malien no e député kala film na dam nena ko ngo wasa deunda mamunu be ku ba ngadde kundo mamunu be ku ba hamina ko don mamunu be kanu be sigi baro dawla o be jamana do ngo kuna fonu ko mun be jamana do no ba be kalama malien on nga olu de suwandi bara bolo olu dam nena kunu no e campagne ko be ka wuli ka joke ibi se muna iko nyefo bara mun ni dona wasa blongo ni bina nati ika sigida kono na donga kika o nyefo ika wuli ka joke ika nyefo anye ere juni malien on ya bara blo damne anze ma o mai ko lasi aw ma ko nyin ngamboke affiche mun na nyake ango aw ma ngamina ambalma do reçoit plateau sans fait ni ale to ko tapa compter malien tapa compter aserama jeni chesir lendo mali kada e kosobe aka wulika jo we lafia e jamana kono aka wulika jo o sharia tika chuko nyuma e jamana kono tapa e munga de be kunu malien ayre kanumba o chamambo kalama ani tapa de na karnywana yani nga kuma forofo dama ka forike awye nangla la tapa la malien amena se buye haidara nyoro shirfuke ashrafa malien shirfuke mu ni ale ta tuka nemu na ye mun vo ale beta no sirade ako ka be sira ala de nyi atisra machine mun be ale kuna kanche abo de fo jamana in kono ya malien mamud diko aka ko mun na temena doko kun temeni en république joka la ka kuna funu nyini kadi aw ma temps réel anya ye buye kunya la se ka fo ko juma abina kutuba ke ninga kuma ko inga juma temeni buye kuma na ay fen jaman vo ay comme nous voyons malien amina ofana décryptage de kawé 100 mamunu be ko ruya yelema nazarakana no e bueka porte-parole no e Cheikh Koulibaly amina le de wulé il est le porte-parole des jeunes amalistes baray abina damine mumba to aka famille sur kola tapa salam alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh somo be sawa ya kana tarbashiti la pour astena ba folikan men bolo ka nyeshi en fleli bo ma yana nga do parola ba fo aw yere fo ka awala nyumando ni bismillah li bi élection cadre kono na borola mbe awla me joklu bela di l'info mbe internet be fo mbe malien bela di l'info achena so dem sene mo gorba merci beaucoup jaranye tapa iba kalama ka fo kala filisira on yere mo bi dem sene ndela ni wati na ere nyona dem sene jeune bien kenew munu ngata ngati kun fo wasablu parce que dokera anya ye wasablu ngono na kun va me kosobe ngo chama bi malien ndala ko mumbe ko an ko masika nyena bo o komi do fana nyena bora fana nganya bala zinata demsonu ngachana ere jeune bien kene i chesri me kosobe ko chamana o anya me kimini kabo debiti kala frino e bafula be marala o munde ibla debiti nyinina bon munye bla debiti nyinina nere wolo la bafula be cercle la commune rurale de Diakon ave fama Soroma nyanga demsen nya kalan kun folo ke ka doni ke bafula be mayna mayna teme kana bumako yano donc bimato be wulika jola femina association ko yembo kono na ni parti politique ko na donc ni bo kelo kuna c'est que hakilna ta do debila ibe fe jamana ka jocho dola aka tasen do ta tasem be se ka jamana de lafia donc wulika jo kun yoy donc
c'est tout à fait à l'abandé, c'est tout à fait normal. Et qui est engagé qui cambo nyemoya no fait pour que i ka yechogo jamana yechogo mbi bolo pour ko kase kase sirata. D'accord. Mais il y a cette association comme moi, il y a association de la monde là ka paragnement OK. Mais association jamana mais je pense que pour que anga association ni politique nyami nyona na kuma no luto yebi parce que mo bina foko mbe olu ka barata ka utiliser ka ke parti politique ko donc je préfère que anga ta be très minga bi anga na association wala anga na association ko do. D'accord. Donc il ka korofo ba ira ka fo i keme ka obliga joke sabula de kunjama be ayre ka mara yoroka donc il be fin olu chama nga noya i kan ya klata fo la wasablon ngono bon maintenant bafla be marala ni watina comme yebe na ke olu yoro de ka député i be fin nga olike donc maintenant de kunyi membi o yoro mo ka ni munya belebele bay bafla ben de gun kacha parce que mbe fin kelen fiye injustice folo mini a remarquera ni watini na no e découpage territorial kuma min fora bafla be mali cercle folo de colonisation na le kaila folo la kaila bora ya sera bafla be ne hakila min kera injustice bay ni découpage kanga ke akanga fo yoro mako ka ke région folo e bafla be folo abe aketo donc muna bafla be makaye anga ambela jelen kanga anyire nyinga okumala est-ce que bafla be chogo minabi bafla be infrastructure fait développement fait kan nyeta fait kan ke pour que bolo ka nyesi bafla be mako bafla be ngaka région est-ce que bara kunkera donc o bato no kunkera je pense que keme kuntuna ke bafla be nka mais anya ba jatem no bayira o kelendro bayira folo ka foko ko chama be bafla be bi na kan nga nyana donc en hamina ko folo e minye o de o injustice no nyesina bafla be ma o be se ka fura ke chogo mina ko fura ke li cadre kono na akanga ka anyere fana kan nga nyere nyinga parce que hakilina ta do be no nimi ka chinya ma dakene kan na be fo ma idée reçue o de mo ba fo ka foko oui bafla be ni dangalendo donc ni ye bafla be kay ni réussira forcément i kan ngi ko do bafla be la de ni be fe kay réussir katanye donc faut que ango bara folo ko bo bafla be dembe la jelen kunga hakil natala no make projet faut c'était ce que bafla be parce que bafla be ka de kan nga bafla be bono wala mais ni hakil na imbe ka to bafla be ka be ko do bafla be la anga kele ku folo mi be ko be député ka bara yoro don no e blon kono nay no e ka ci kanta bafla be babla ka hamina ko kanana e blon kono ka fo jema ka ye e ka pression ke ka lobbying ke pour que o be se ka nyala bo chiko mina mais o tse ka ke fe ni en bafla be ka yere ma convaincu folo ko bafla be se ka tanye donc fo aka son o de ma folo fanire ka son ka fo bafla be se ka bonno la bafla be se ka bonno la anyere ka an nyesi bafla be ma anga sigi ka barake kan bolo di ñogoma ñere ka ñogondon demsenu nga ñogondon muso ka ñogondon anga tege di ñogoma parce que activité culturelle fo ite mbi bafla be cercle kono nana comme be bafla be ka bela jele fra ñogonka ka permettre ni itara tomura corona nuna sa on ni tomura be frontière la soroma ni an masaw to fo ci korban num be ñogondo mais an demsenu ni mo ma école ka ñogon fe na awte ñogondon donc o ba ira ko déficit d'organisation rebe bafla be cercle kono cercle tan commune tan saba problème bo o yoro la ante ñogondon iduni mo be timbe na ñogondon de la fo anga ñogondon faka do ñogona aw be ñogondon aw be se ka paraw ke ñogon fe o ko fe bafla be ñfle ka fo bafla be commune tan saba sia saba belebele ba be no e maragaw maningaw ani kasongaw bon siawro flow we fawro mais munu ñu groupe bakuru e o ni sia saba bafla be se ka développer sur le plan du tourisme culturel sur le plan culturel ni bafla be yere to ta sisan ka laje bafla be yoro bafla be be yoro mi o bafla yere folo o ya damana histoire mo kan malien dem be kan nga wuli katinye da yoro kan o en termes de tourisme o potentiel badi malisajo min fleniye tien mande chanson be dongili be da yoro bebe malisajo to fo malisajo faso e bafla malisajo keli ma fo ko mali do de kun to ko ya voilà o mali o faso o kumbe bafla be ni be aka o kanga malien dem be bo kana yogolla mo foi infrastructure foi était en place bi yeno min ba to mali kalandew be se ka ta voyage d'études la ka ta o yoro la je
n'i bɔra o yɔrɔ la marakaw ka culture bɛ yen kasɔngaw ka dansa bɛ yen u ka coiffure bɛ yen tout ça je pense que baara ka kan ka kɛ ninnu la mais ninnu tɛ se ka waleya fo sira Bafulabe ni a kɛrɛfɛmɔgɔw ani jamana kɔnɔ tɔw ani jamana kɔkanna ka se ka tugu ɲɔgɔn na n'o ye désenclavement yɔrɔ ye u ka tugu ɲɔgɔn na duguma sira fɛ u ka tugu ɲɔgɔn na fiɲɛ fɛ n'o ye téléphone ye il y a un déficit là-bas aujourd'hui donc mais o baara bɛ se ka kɛ o désenclavement bɛ se ka kɛ point fila bɛ yen nɔ fo saba o point fila ye jumɛn ye chemin de fer ka point fɔlɔ min ka Manantali tugu Ɲɔrɔ la Manantali an bɛɛ bɛ Manantali kalan école la Manantali bɛ Bafulabe c'est à dire que u b'a jira k'a fɔ Bafulabe potentiel ka ca Manantali ka sɔrɔ ka se Bafulabe i bɛ bɔ Manantali ouais ça dépend i bɛ bɔ sira min fɛ Manantali bɛ Bafulabe cercle kɔnɔ le barrage de Manantali an bɛɛ b'a kalan école la une fois de plus o potentialité denmisɛnninw ka taa u ɲɛ d'a kan mais o tɛ se ka kɛ ni sira tɛ yen nɔ ka taa Manantali la ka na Bamakɔ ka bɔ Bafulabe pont min yɛrɛ bɛ yen nɔ depuis tubabuw tile la chemin de fer donc o bɛ n'an bila arayi kɛlɛ la parce que arayi fagalen o sira kan ne yɛrɛ taara Mayina n ye n ka denmisɛnninya dɔ kɛ Mayina n ye o yɔrɔ ye Zena c'est a ye fɛn dɔ kɛ na donc o sira in o désenclavement tɛ se ka taa ni o pont ma yɛrɛ nɔfɛ Bafulabe ni Tintila cɛ pont min bɛ yen nɔ o sira in c'est pour que ni jɛgɛ mɔna Manantali sɔgɔma a ka se ka taa dumuni wula fɛ donc c'est par cette o bɛ se ka kɛ o sira in de kan donc ninnu ye vision ye fɛn ni an ka ka kɛlɛ kɛ pour que Bafulabe ka se ka diɲɛ dɔn diɲɛ ka se ka Bafulabe dɔn o siraw fɛ an bɛ se k'o kɛlɛw kɛ o kɔfɛ musow ka jikow bɛ yen nɔ Bafulabe cercle kɔnɔna na dugukolo bɛ yen nɔ ji bɛ yen nɔ moi je pense que a tɛ se ka faamu a bɛ ka fɔ ko diɲɛ kɔnɔ bi ko miliyari 5,000 mɔgɔw bɛ yen nɔ ko kɔngɔ bɛ ka caya dumunifɛn tɛ sɔrɔ dugukolo dun b'anw fɛ yen nɔ ji bɛ yen nɔ bon ce n'est pas exploité ka taa Mayina ka taa bila Manantali a bɛɛ bɛ se ka kɛ sɛnɛ moi je pense que mɔgɔw ka kan ka baara kɛ o yɔrɔ fana la pour que parce que il faut pas que an ka démagogie fana kɔnɔ ka fɛn dɔ fɔ k'i yɛrɛ kodiya mɔgɔw ye ka sɔrɔ bɛɛ b'a kalama budget tɛ député bolo k'i bɛ taa projet réaliser mais i ka baara ye mun ye o ye lobbying mais ne yɛrɛ donna député wasabulon kɔnɔ e ka baara fɔlɔ bɛna kɛ min parce que a fɔra ko kalo damadɔ de kan ka kɛ i yɛrɛ ka commune mɔgɔw degun min b'olu kan i k'olu ɲɛfɔ fɔlɔ ani sariya tali kɔfɛ mais o kɔfɛ n'o kalo damadɔ tɛmɛna c'est à dire que député yɛrɛ bɛ kɛ i b'a fɔ ko jamana ta de i ta tigɛ i ka mara yɛrɛ ta i ka mara mais i kan k'i sinsin olu fana ka degun fɔlɔ parce que olu mun kɛra sababu ye ni ka segin la wasabulon kɔnɔ bon e ka baara fɔlɔ bɛ kɛ mun ye u ka ko filɛ k'o de fɛ baara fɔlɔ min parce que i bɔra ka mun fɔ ka ca baara fɔlɔ min yɛrɛ bɛ daminɛ fɔlɔ o de ye ka Bafulabe den bɛɛ lajɛlen sigi ɲɔgɔn kan a association kuntigi a denmisɛnnin kuntigi a maire a sous-préfet a préfet bɛɛ lajɛlen ka an ka se k'an projeter Bafulabe an bɛ fɛ Bafulabe ka kɛ mun ye san 5 nata san 10 nata san 15 san 20 nata parce que mɔgɔ tɛ se ka to diɲɛ kɔnɔ ka excusez-moi du terme naviguer à vue i bɛ taga la dɔrɔn i t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ n'i kɛra député i b'ale ka mɔgɔw lasigi fɔlɔ i bɛ mɔgɔw lasigi fɔlɔ an bɛ ka bɛn ko dɔ la Bafulabe san 5 kɔnɔ an bɛ fɛ Bafulabe ka kɛ mun ye san 10 nata in kɔnɔ an bɛ fɛ Bafulabe ka kɛ mun ye an yɛrɛ ka sigi fɔlɔ k'o kuma fɔ hakilinata i tɛ se ka na mɔgɔw a baara filanan ye mun ye hakilinata i tɛ se ka na mɔgɔw ka hakilinata fɔ mɔgɔ minnu n'u b'i ye dɔrɔn n'i b'i tɛgɛ ni bɔ mobili la k'u fɔ ka tɛmɛ i tɛ se k'o ka hakilinata dɔw la ni ne yalana Bafulabe kɔnɔna na n b'a regarder an ka yɔrɔ min bɛɛ la i tɛ yɔrɔ kelen si ye k'a fɔ ko député ka permanence bɛ yen nɔ bon e bɛ se k'olu ka haminankow dɔn cogo di donc il faut que olu ka sigi sen kan donc o baara ninnu n'o bɔra yen Bafulabe ka problème fanba n filɛ k'o de f'i ye bi o de ye Bafulabe ni yɔrɔ tɔw bɛ tugu ɲɔgɔn na cogo min na n'o ye parce que yɔrɔ tɔw bɔlen don ɲɔgɔn na c'est enclavé Bafulabe est enclavé sira tɛ yen téléphone ko la jeune caman de bɛ yen nɔ téléphone tɛ yɔrɔ min bɛɛ dun b'a dɔn Bafulabe population surtout nord fanfɛla fɛ Kaɲaga nord fanfɛ olu yɔrɔ nin fanfɛla la a tungaden ka ca malheureusement il y a un marché important de téléphonie suguba de bɛ yen nɔ min ye nɛgɛjuru sira fanfɛla ye mais a yɔrɔ caman bɛ yen nɔ nɛgɛjuruw tɛ yen nɔ fo an ka se ka lobbying kɛ pour que réseau antennew ka jɔ réseau ka installer an ka o développement kɛ o ka ɲi o hakilila ka ɲi bon maintenant comme an y'a ye mɔgɔ caman bɛ yen ni député kalafili sera i b'a ye de wuli ka don mɔgɔw kan mais dɔw bɛ u tɛ gɛrɛ mɔgɔw la fiyewu u tɛ mɔgɔw ka degun yɛrɛ est ce que mɔgɔw ka e bɛ to ka gɛrɛ mɔgɔw la i delila ka mun kɛ i ka sigida mɔgɔ yanni bi cɛ
nya mi fi ko bi na do association ko kuma la ni association chamanke ouais mais do sigilen do ma essayer ko do fani pour nga do réellement do sigilen te kati joro yidi tay ka jamana do sigilen te baflabe nesbe kofe ni sigilen be france ni nga be ga fin tan famba be ke france ro mais o kono na o korote ko ni baflabe tigelen do nyona parce que ani association chama sigi senga minye ka tanga dugula ka bla commune association na kana bla fo baflabe re association ba o kono na ani no chama sigi senga anga samu me be ke anga development nga ke chukomina kata mfle ka fi muso ka nako ko u ka chateau do ko anu ka demsonu nga kala yoro ko docteur Sojo ambe nimpela donc ay obligation ke nimpela kan anga tunga fer mo bela jele be profiter micro la ka malien de fait be tunga fe ka bela jele fo vraiment ko fanga mina et nga kelebe ni fendo be fenkelembe qui me tient à cœur c'est que député blanc kono ni ala ake baflabe ko ka danaya danka kangu ka chide ka do député blongo nona ambe fere beke pour que tungara ke ube jamana joyoro min fa u ka yoro la jamana ka se ka o hakilla dongi o kuma projet de nambe fe ka o keleke o yoka o kuma funduma tapa ala ki ke député alka dan droma ikanga kai parce que ni kuma funduma et surtout malien mun bi kofe a klaf famba bo alka songo la kasongo chama bi kofe la nuna lu yere ka chan kofe france jamana nuna kosobe oh donc maintenant tapa donc de wa ira ka fo i ko ke yani biche yani député kala fliche donc ali bibi obligation la e bi fenga o barato sabati ni dona wasablongo oh donc maintenant wasablongo yani akala filu ka sia akeme ka baraj men sabati okola bon kala filu baraw kono na o administration tay jamana de be o ferawni o fengo tigaf an fun ko ni mi on ye jekulu munumbu kambo donc anga parti kono na ma organiser ambe se ka campagne ke chugo mina amba mbolo di nyoma ma chugo mina kala fili be se ka ke jelenya kono na ani cleanenya kono na donc o baraw koni o be sena fo ka ta fo kala fili be bando mina jabi bu ka fo ambe continuer o baraw la ani kata ka do mo ka nga ye chugo ana hakilna ko o bla ko ama no parce que terrain u kelembe ka yoro ke chugo ado la hakilna tawere do mo kuna kasoro ni faso jot ta nyoko fo yakla juma ni ala je kala filiko la be kon ba kala ma san ni kala fili la mo beta mo mun beta milliards ou investi des millions des centaines de millions achat de conscience ou la o be mo tromper ou ya do mo kuna ka fokat se ka ke chugo ya were la note donc finalement jamana kono na baw yere la do hakilina bena ke sisan be de toute façon antenu ye sanduru kono donc ni élection wakati drone amuye donc ne ben tamne mo cha olu chama be olu ta do yere kana do ci fana kana ne akila fe gale ga do ananga soro da ci taba ha kana nga business su ci mais ante se ka fo ka be aka ka fo ko jamana be tabulo mi nga tabulo nyumante ko anta tabulo fana fali kosobe fana ichi donc il faut que anga son depuis kala fli ke chogola katabla fami yere ba to ibita kala fli ni ama olu fali ante se ka espérer ko ka fali parce que nyawye mo quand ni ne a laje ko conseil communal mu me bébé son ka bo ka parti kono en contrepartie moto kelen be di fembe ma c'est quand même grave ça c'est très grave bon mo be au million investi ça ni ka to investi campagne wakati la pourquoi il contenté trop ka réalisation oui bon mo o juru ba o ne o fait ta ka to do campagne la no le elura est-ce que ou hamna ko kunfolot na ke ou ka juru ngala segu mo chukomina donc je pense que c'est pourquoi en terrain c'est glissant mais ça veut pas dire que ambe fait kambologique ambe keleke jusqu'au bout pour que mo ka se ka fam amano mais on est déterminé OK inchallah ka kono ndise ka ibla ka bo jemuka inkono tant que mi nga fendo la député parce que chamani député reka baraketa do député ka woroli rere tapa bon député ka rôle folo FMI o de aka rôle institutionnel beno no e sario blon kono na e ka sario voter min kan ka jamana kono min manga hajam gouvernement fangam be jamana kono ka hakilna taw e femu ni o sario olu voteli o sario voteli ko fe ka gouvernement ka kewale ku segen est-ce que min votera assemblée kono gouvernement ni par exemple ni loi de finances be voter femu be décider ka fo san kono ni
o ye député ka baara dɔ ye donc an filɛ k'a fɔlɔ min fana la o fana ye député ka baara dɔ ye ka kɛ i ka yɔrɔ la i n'i ka yɔrɔ mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamu i k'u haminata dɔn i ka se ka don ministres kan k'u interpeller problème minnu bɛ yen nɔ pour que olu ka se ka ɲɛnabɔ donc grosso modo ninnu ye député ka rôle officiel ye bon maintenant n filɛ ka min fɔ ni vision wɛrɛ b'i la tel que ne filɛ ka min fɔ nin ye par exemple o vision ninnu bon au-delà de i ka député baara kɔnɔna na i bɛ se ka lobbying kɛ i bɛ se ka taa des partenaires financiers extérieurs i bɛ se ka don mɔgɔw kan k'a lajɛ k'i ka potentiel i ka yɔrɔ potentiel t'o yira mɔgɔw bɛ se ka investir min na pour que i ka yɔrɔ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la. i bɛ se k'i kan di Bafulabe kaw ma n'i kɛra député i bɛ nin kɛwale ninnu kɛ wa. ni n kɛra député n bɛ se ka n kan di Bafulabe kaw ma k'a fɔ n kɛlen tɛ dɛ ne n'olu bɛɛ parce que a tɛ k'u ɲɛna a tɛ k'u kɔ dɛ n filɛ ka min fɔ parce que ni permanence bɛ yen nɔ tu es obligé i n'u ka kɛ ɲɔgɔn kalama waati bɛɛ la. a bɛ kɛ tuma o tuma a kɛlɛ mana kɛ tuma o tuma ne bɛ welema da u kan an bɛ a kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an ka se k'a sɔrɔ ni min sɔrɔla a bɛ ye ni min ma sɔrɔ fana an bɛ hɔrɔnya la an bɛ se ka taa ɲɛ jɔ u ɲɛ la k'a fɔ n dɛsɛra nin yɔrɔ la mun y'a to n dɛsɛra n b'o layidu d'u ma. i bɛ k'a fɔ anw dun ka jabaranin ninnu an t'a effacer dɛ. bon a b'an bolo yan. n b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna ni n taara n bɛ o de fɔ électeurs ɲɛna terrain na n ko wari t'an bolo k'a di mɔgɔ ma hali n'a b'a d'a ma déjà a interdilen don mais an b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ malgré sariya bɛ yen nɔ bon o ye Mali fana ka spécificité dɔ ye an bɛ sariyaw voter sariya ɲumanbaw voter mais an t'u appliquer an yɛrɛ kan donc hali ni sariya t'a kɔn sariya hali ni a b'an kun a t'an kun yɛrɛ mais nka hali n'a sɔrɔ a b'an kun sariya b'a kɔn donc anw ta hali n'a b'an kun an t'a di. parce que an tɛ fɛ ka juru ta ka fɔ san 5 kɔfɛ vote kɔfɛ an ka san 5 kɛ o juru sarali la donc an b'a fɔ mɔgɔw ye a ye juru don an na n'i ye juru don fantan na o juru ye jumɛn ye juru in kɔni bɛ sara juru sara soit a tigi yɛrɛ bɛ n'a sara ou alors i bɛ kani juru sarali ye mun ye ni votera mɔgɔ ye ni a tigi ka hakilinata ye ni votera o juru sarali ye mun ye n'a a yɛrɛ ka juru sara o ye de a ye engagement minnu ta est ce que o engagement timɛra wa u ma timɛ n'u timɛra a ye juru sara a yɛrɛ ye juru sara n'u dun ma timɛ juru bɛna kani parce que démocratie fana y'o fanga di mɔgɔw ma san 5 mana se ni hali ni maloya min yɛrɛ minɛ ka tila ka segin ka taa ni kɔni taara don n'a f'i ma tu an tigɛrɛ la i ye fɔlɔ minnu fɔ i ma bɔ sira la je pense que engagement tɛ comme i yɛrɛ fana y'a fɔ aw ka ja an ka jabarani la an ka fɔ ɲɛnɛ n'i ye mun fɔ k'i m'a kɛ an bɛ Bafulabe kaw wele n ko Tapa delila ka bɔ a ye nin fɔ est ce que a y'o kɛ ye wa d'accord an bɛ ɲɔgɔn na maintenant liste jumɛn i bɛ liste jumɛn kan. parti Mali kanu. parti Mali kanu. parti Mali kanu. ani jɔnniw fara bɛ ɲɔgɔn kan. non an ni mɔgɔ si ma fara ɲɔgɔn kan. an ka parti kelen de taara. parce que faranfarankan in an y'a lajɛ c'est une décision locale. parti yɛrɛ bolofara min bɛ Bafulabe olu de décidera k'a kɛ tan parce que faranfarankan n'a ye Mali kɔnɔ bi an y'a ye bi a kɛra min ye bi. est ce que ça donne envie ka faranfarankan kɛ. donc ni y'o ye donc an y'a lajɛ an yɛrɛ bɛ taa an kelen bɛ taa na. an bɛ taa hakilinataw yira mɔgɔw la ni n balimakɛ Sambu Danbele Bala Danbele donc i n'ale fila de bɛ liste kan a ye mɔgɔ 3 de don ani Mariyatu Danɛgɔ an mɔgɔ 3 de bɛ liste kan mais au delà de Bafulabe au delà de anw dɔrɔn an ye candidat fitininw de nin filɛ ka min fɔ an ka inquiétude bɛ yɔrɔ min na o de ye scrutin ka transparence a ka jɛlenya n'a ka kɛ hɔrɔnya kɔnɔna na an ye candidat fitininw de n bɛ profiter aw ka micro in fɛ k'a fɔ ko n'an bɛ fɛ kow ka yɛlɛma depuis a daminɛ la kow ka kan ka yɛlɛma. parce que an bɛ don assemblée kɔnɔ ni Ala y'a don an garisɛgɛ la c'est pour que désormais mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko y'a une volonté hakilina dɔ bɛ jamana kɔnɔ ni u bɛ fɛ kow ka yɛlɛma mais depuis sisan an k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma peu importe an bɛ parti min bɛ parti min na a bɛ fɔ anw minnu ma ko candidat fitininw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an ka kɔlɔsili bɛɛ kɛ pour que sonyɛni ani ŋanamu ni ko wɛrɛw kana kɛ élection kɔnɔna na an bɛ welewelema da kɛ k'a bila électeurs fana kan u ka kɔlɔsili kɛ ka taa depuis campagne wagati k'a bila fo résultat boli la fo résultat proclameli wale fɛn o fɛn n'o de ye wale jugu ye n'o man kan ka kɛ u ka bɛɛ noter u ka fɛngɛ n bɛ tila ka welewelema da kɛ k'a ɲɛsin a bɛ fɔ fɛn o fɛn ma candidat fitini quelle qu'en soit décoloration politique min an k'an ka coalition sigi pour que parce que wariba bɛ minnu bolo u bɛ système kɔnɔ a mɛnna ni u ye walew kɛ ni walew ma ɲɛ ni élection kɔnɔna na u ye fɛnw kɛ fɛn minnu ɲangilen don an bɛ ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma a kɛra mɔgɔ min na yɔrɔ min an k'o tigi défend. a banna o ka ɲi votre dernier mot. mon dernier mot c'est que n bɛ dugawu kɛ Mali ye Ala k'a to élection in ka kɛ basigi kɔnɔna na ka dugawu kɛ an ka fini tabagaw fini cɛtabagaw donc an bɛ dugawu k'u ye Ala ka u ka jija ani u bɛ wuli ka jɔ min na pour que an ka se ka sunɔgɔ pour que an ka se ka da pour que an ka se
k'a fɔ an bɛ taa campagne kɛ an b'an ka élection kɛ ala k'a bɛɛ kɛ basigi kɔnɔna na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ maliyɛnw ye u ka wuli u ka taa voter u ka taa voter ni mɔgɔ ye mɔgɔ min ni hakilina b'a la u ka taa voter mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a tigi a b'a dɔn a ka surun u la n'a ka hakilina ye u ka fɛngɛ par exemple an ka yɔrɔ ninnu na sisan musow ka nakɔ ko bɛ baara min na ye u bɛ nakɔ kow la yen nɔ u bɛ baara kɛ trop mais jiko dɛsɛ b'u la a dɔw yɛrɛ hali sinsan t'u ka nakɔw la donc je pense que olu u ka kan ka u janto mɔgɔ la mais mɔgɔ min bɛ taa sunɔgɔ sogo fɛrɛw ma ka taa faut faire très très attention voilà n bɛ o wele wala bɛɛ lajɛlen ka wuli parce que mɔgɔw de sara pour que an ka se ka bɛɛ lajɛlen ka taa ɲɛmɔgɔw suganti an b'o o baara ɲini u fɛ d'accord merci beaucoup Tapa Konte an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ala k'i garisɛgɛ ala k'i kɛ député n'i kɛra i kana ɲinɛ n kɔ i kana ɲinɛ n kɔ ni kɛra ye n bɛ promesse n bɛ layidu min ta u ye n'aw ye n wele wagati o wagati ni n ka temps b'a permet n bɛ na i bɛ na ala k'o kɛ merci beaucoup donc maliyɛnw a bɔra ka Tapa ka kɔrɔfɔ mɛn a ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan a bɔra ka député jɔyɔrɔ fɔ ani a bɛ layidu mun fana n'a y'a ta Bafula bɛ kaw ye k'a b'a kɛ maliyɛnw a da sera o fana ma k'o fɔ c'est très important donc an b'i Tapa fɔ ale bɛ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ Bafula bɛ ka bɛɛ ye denmisɛnninw olu de ka ɲi wasabulon kɔnɔ nin waati in na a kana ɲinɛ Tapa kɔ a y'a ka hakilaw sɛnsɛn k'a lajɛ n'a sɔrɔla a ka nafa b'a kan ou bien n'a ka nafa t'a kan a ka jateminɛ kɛ o la kosɛbɛ Mali mago bɛ yɛlɛma la kosɛbɛ et puis an bɛ tile k'a fɔ an ka kuma na n ko élection législative ye fɛn ye fɛn bɛ k'a nafa ka bon kosɛbɛ a nafa ka bon même ni élection présidentielle a nafa ka bon ni nin bɛɛ ye cogo di parce que maa minnu bɛ yen nɔ k'olu bɛ taa kuma wasabulon kɔnɔ anw komi maliyɛn bɛɛ tɛ k'u bulon kɔnɔ an b'an ka représentant de bila ka taa olu de bɛ taa an ka kumaw fɔ mun bɛnna ma ani mun ma bɛn a ma olu de b'o fɔ yen donc o kan ka kɛ maa ladiri ye o kan ka kɛ maa tilenni ye o kan ka kɛ maa ye maa min bɛ k'a tɛ nkalon tigɛ o kan ka kɛ maa ye maa min bɛ ko an hinɛ b'o la n'an taara maa sugandi maa min bɛ k'a t'an ka o b'a jira k'a fɔ k'an y'an tɛgɛ su an yɛrɛ ɲɛna donc ala k'an kisi o ma an ka hakili t'o la kalafili campagne kɔni a daminɛna mɔgɔ bɛ wuli ka jɔ la buruburu la Bamakɔ n'a fan tan naani fɛ ani Sikaso maraw ni Segu maraw ni Kayi maraw la a ko daminɛna anw fana mun bɛ k'an bɛ taa voter an ka taa an ka carte d'électeur ta an ka voter an kana to maa ka taa k'an ka député ye ten wasabulon kɔnɔ k'a sɔrɔ a t'an ka degun dɔn c'est très important donc f'an ka o ko ninnu an ka o jateminɛ an ka kɛwalew n'an ka baarakɛtaw la donc anw yɛrɛ ye baara daminɛ a ko la inshallah don nataw la komi an ye wulikajɔ daminɛ commune 1 commune 2 la ka micro trottoir kɛ ka mɔgɔw ɲininka député jɔyɔrɔ la an bɛna continuer o fana fɛ tuguni mun b'a to bɛɛ ka se k'i jɔyɔrɔ dɔn ko in kɔnɔ maliyɛnw donc an bɛ taa filanan na sujet filanan ye Buya Haidara Ashrafa Shirifu ka Shirifi Cheikh Amawula ale denkɛ don maliyɛnw o ko mun ni ale y'a ka kutuba kɛ juma tɛmɛnen Buya ka kutuba la a ye fɛn caman fɔ maliyɛnw a ka kutuba la a ye kuma caman de fɔ le porte-parole des jeunes amalistes n'o ye Cheikh Kulubali an bɛna sɔrɔ sisan n bɛna wele ka ɲininkali dɔ tɛ ko a la sabula ale de bɛ Buya ka kumakanw ta k'a sɛbɛn ale de bɛ Buya ka fɛnw filmer Buya bɛ kuma o kuma fɔ ale de b'a cari jamanadenw na bɛɛ k'a kalan ka bɔ a kalama an ye kuma dɔw mɛn a kɔnɔ mun y'an kamana gan an bɛna lajɛ ni ka se ka Cheikh wele k'a ɲininka o kɔrɔfɔw la kɔrɔfɔ minnu n'a bɔra Buya da kɔnɔ ale de y'a kumakanw sɛbɛn sabula ale tɔgɔ b'a kan donc Cheikh yɛrɛ a bɛ ɲoro ka don ɲoro ka denmisɛnnin don a dɔnnen don kosɛbɛ Buya ka fɛn o fɛn bɔ i b'ale de ye a ko caman ɲɛma donc an bɛ a wele nin waati in na ka se ka farabasiya k'an ye ka fɛn caman fɔ an ye an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ mun na ko ninnu kɔnɔ donc Mamudu Diko wulikajɔ min kɛra tɛmɛnen na o de don parce que Buya y'a jira k'a fɔ ko ale bɛna kutuba kɛ a bɛna kuma kɛ ale yɛrɛ ka déclaration o bɛ kɛ de jumadonyaw fɛ ni maaw tilala seli la mun b'a kunna a kan cɛ a b'o fɔ salamu aleykum Cheikh salamu aleykum allo d'accord donc an ma Cheikh sɔrɔ nin waati in na yan'an ka Cheikh sɔrɔ donc an bɛ continuer hali bi ka se ka kɔrɔfɔ ninnu fɔ mun ni mun de fɔra kuma ninnu na Buya ye kuma caman fɔ a ka kuma yɛrɛ belebele la a y'a daminɛ depuis Mali yɛrɛ kɛra Mali ye a commencera ka kuma ale yɛrɛ kan ale yɛrɛ ye jɔnni ye ale bɛ jɔyɔrɔ mun fɔ Mali la a y'o fɔ maa minnu fana bɛ yen ni u kɛra an ka jamana présidents ye u bɛɛ ka erreurs kɛra fɛn mun ye a donn'o bɛɛ kelen-kelen na k'o fɔ a y'a daminɛ Musa Tarawele la ka bɔ Musa la ka taa Alpha la ka bɔ Alpha la ka na ATT la ka b'o la ka na an ka président mun b'an kunna sisan n'o ye IBK ye a donn'o la ani IBK ka jɛ ye mun ye a y'o fɔ ani Mamudu Diko fana jɛna ko mun fana kama a y'o fɔ a ko k'ale ti don jɛ la jɛ min bɛ k'a bɛna se ka na ni kasara ye an ka jamana kɔnɔ a y'o fɔ a ka kɔrɔfɔ la ani Mamudu Diko a ko k'u ka jɛ ka kɔrɔ ni jɛ caman ye u ye ɲɔgɔn kanu ko depuis waati mun na n'u y'a lajɛ ka na ni code de la famille ye Mali kɔnɔ ko depuis o waati u fala ɲɔgɔn kan ni k'u hakilataw kɛ kelen ye ka sababu kɛ Maliko ye
sabula olu ti fɛ olu balolen ɲɛna Mali ka ci Mali ka yɛrɛ kɛ maa dɔw ka yɔrɔsɔrɔ sira kɔnɔna na u ka taa an ka jamana d'Afrique an ka jamana danbe bɔ a la Buye ka kuma laban na a ye mun fɔ a tilalen président bɛɛ ka kuma la u bɛɛ ye dekun minnu kɛ u bɛɛ erreur minnu kɛ a tilalen o fɔlu la a ye mun fɔ kuma laban na a y'a fɔ k'olu dalen b'a la ko Mali ka ti bin ko an ka jamana ti bin fiyewu ko tant que olu balolen don ko Mali ti bin ko k'olu to yan a y'o fɔ a kuma la k'olu bɛ cɛsiri o cɛsiri kɛ ko Mali ka se ka wuli ka jɔ Mali ka se ka taa ɲɛ a ka kuma ninnu bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ a tɛna siran maa ɲɛ a tɛ siran muso ɲɛ a tɛ siran denmisɛnnin ɲɛ ko min b'ale kun n'a kan cɛ a b'o fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i ye ko kɛ jamana in kɔnɔ k'a ma ɲɛ ale bɛ bɔ ale b'a fɔ panparanpa sabula k'ale mago bɛ maliyɛnw ka lafiya de la ale mago bɛ jamanadenw ka hɛrɛ de la hɛrɛ mun bɛ yen k'a bɛ se ka na ni yiriwa ye an kan k'ale mago b'o la donc Buye ye nin kumakan de fɔ juma tɛmɛnen kutuba la o y'a sɔrɔla Mamudu Diko ka déclaration kɔfɛla la Mamudu Diko ye déclaration min k'a yɛrɛ bɔra k'a y'an ka page sanfɛla la a ye déclaration in kɛ k'a fɔ ko Buye de y'a wele Buye ka welekan de kɛra sababu ye ni taama ɲɔgɔn mun n'a kun na kɛ juma tɛmɛnen k'a ma bɔ maliyɛnw a y'o kuma mun fɔ kumaw cayara dɔw y'a yira k'a fɔ ko Buye k'a ye maaw de ci a ye dɔ de ci a ma ni kana kuma in ɲɛfɔ a ye kumaw ye mun wɛrɛ yira tuguni dɔw y'a yira k'a fɔ ko Buye k'a ye weleli de kɛ téléphone na ka se ka kumakan ninnu k'a ɲɛfɔ Mamudu Diko ye mun b'a to hali bi maa dɔ kana t'u ɲaami jama in cɛla laɲini kun tɛ mun ye olu ka t'o kɛ a yɛrɛ bɔra ka kumakan ninnu mɛn Mamudu Diko da kɔnɔ kumakan ninnu u basigi bɛ kosɛbɛ a y'u fɔ a y'a yira k'a fɔ de ko ni Mamudu ko ni Asrafa n'o ye Buye Hayidara ye ko n'o ye fɛn fɔ k'olu tɛ se ka ban o ma ko sabula k'u bɛ ɲɔgɔn dalakanw minɛ ni sɛbɛ ye u bɛ ɲɔgɔn dalakanw bato u tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ko sabula ale yɛrɛ mana fɛn fɛn ɲini Buye fɛ Buye b'o kɛ mais k'u ka laɲini an'u ka fara ɲɔgɔnya ko dɔwɛrɛ foyi tɛ nata wɛrɛ foyi t'a la ko Mali ko don a y'o fɔ k'o farabasiya Buye fana y'o de fɔ a ka kuma la juma tɛmɛnen a y'a yira k'a fɔ ko Alpha bɛ kɛ président ye waati mun na ko an ka jamana ko yɔrɔ caman bɛ yen minnu fɛnna a y'a yira k'a fɔ ko Alpha ka ko la ko an ka marifa caman bɛ yen ko flamme de la paix ko waati k'a y'an ka marifa caman jeni ko caman jenina Alpha ka erreur kɛra mun ye a y'a fɔ wa ko Alpha y'an coro dekun caman na ko Mali yɛrɛ bɛ dekun belebeleba caman na k'a yɔrɔ caman bɔra ko Alpha ka parti kɔnɔ a kuma n'o kan o bɔra yen ATT fana ka dekun kɛra mun ye a kuma n'o fana kan a y'o walawala kosɛbɛ n y'a bɛɛ kalan a ko ATT ye fɛn caman kɛ ko minnu bɛ k'a ɲɛ tɛ se ka fɔ ko baara kɛra yɔrɔ dɔw la mais ko waati kun y'a sɔrɔ la o bɛɛ y'a sɔrɔ ale ni Ibrahim Boubacar Keïta kun ka di ale ni IBK kun ka di ale kun ka laɲini IBK de kun ka kɛ président depuis waati jan ko mɔgɔw hakili b'o la nka k'u y'a lajɛ waati min na vote kɛra ka bɛnbɛnbɛn sigi IBK kan walasa IBK kana se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ko waati u y'a lajɛ tuguni Amadu Tumani Ture ani Sumela Sise ko vote dɔ kɔ k'u ye bɛnbɛnbɛn dɔ sigi IBK kan tuguni IBK kana se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ko nka ko bɛɛ n'a ta o y'a sɔrɔ ale ni IBK bɛ ɲɔgɔn kalama sabula Mali ka dekun belebeleba ale tun bɛ fɛn caman fɔ IBK ko foyi tɛ yen k'ale ma mun fɔ IBK ye ale ni IBK tun bɛ baro kosɛbɛ u masala donc n'o nana kɛ jamana ɲɛmaa ye bi ale tɛ se ka kɔ dugu la a tɛ se ka fɛn fɔ fɛn mun bɛ yen k'a bɛ se ka na ni tiɲɛni ye fɛn bɛ yen k'a bɛ se ka na ni jigitigɛ ye k'a bɛ se ka na ni maloya u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ dans les jours à venir ko Mali ka kɔrɔ ni an bɛɛ ye Mali teriya tɛ Mali ko in na ni Mali ko kɔni bɔra hali n'i teri de ye ko dɔ kɛ k'a ma ɲɛ i b'a tiɲɛ fɔ ko donc a bɔra o kuma na a y'o fɔ a tilal'o la ani Karim Keïta a kumana Karim Keïta kan a ko Karim Keïta yɛrɛ bɛ kɛ député waati min na k'a fa ma sɔn ko welekanw Karim y'a sɛnsɛn ale de la ka kuma caman fɔ ale ye n'ale ye IBK deli ka se ka kuma IBK fɛ mun b'a to IBK ka se ka sɔn Karim ka député sigi ma ale yɛrɛ da donna a ko caman na ko ni ko dɔw nana ye mun ma ɲɛ o la ale bɛ kuma ale b'o fɔ a bɔra Karim na a ka kɔrɔfɔ la a kumana Karim n'a terikɛ dɔ kan n'o ye ko Mohamed Bagayoko k'o ye cɛkɔrɔ Bagayoko denkɛ ye a kuma n'u ka fɛn dɔ kan kuma in kɔnɔna na k'a fɔ ko k'u ye ko dɔ kɛ ko Nara fan fɛ n t'a dɔn ale denmuso dɔ la wa jumɛn a y'o fɔ k'o farabasiya k'olu waati si ma jaa ale kuma n'o bɛɛ la nka ko nin ko in k'a fɔ ko parce que ale b'u ko ka ko mun bɛ k'a ma ɲɛ k'ale tile kelen ma deli ka sɔn o ma wa n'u ye ko kɛ k'a ma ɲi ale ɲɛ bɛ kojugu natɔ la jamanadenw ka ko kan ale Buye mɔgɔ de ye danaya da ale kan wa ale bi yan nɔ de walasa ka se ka Mali ka kɛ Mali ɲɛnama ye Mali ka kɛ Maliba ye jamana wɛrɛw ɲɛ ka bɔ anw fɛ donc k'ale tɛ se k'u kɔ bila o la ko bɛ k'a ma ɲɛ k'ale b'o fɔ wa ko IBK ka fanga in k'ale bilala contre la depuis waati min na fo sisan ko sabula k'ale yɛrɛ ka zawiya k'u y'ale ka zawiya attaqué waati min na k'o ma dogo mɔgɔ la o zawiya Bamakɔ yan ko attaquera o ma dogo maa si la k'u taara gaz lacrymogène fili ye ale ka mɔgɔw k'u to zawiya kɔnɔ k'o tɛ bɔ ale kɔnɔ fo diɲɛ wuli maliyɛnw Buye y'a yira k'a fɔ ko nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ale tɛ segin a kɔ bi a tɛ segin a kɔ sini k'a fɔ ko fanga in k'a maracogo ka d'ale ye k'o tɛ maracogo in man d'ale ye caman bɛ maracogo in na ko mun bɛ yen k'o man d'ale ye
mais k'ale tɛ kɛ tiɲɛniba ye ka jamana tiɲɛ fo ka diɲɛ wuli ko ko bɛ yen n'a bɛ se ka na ni tiɲɛni ye k'ale tɛ don o da fɛ ko ko dɔ ka kusa ko dɔ ye ale kɔni ye wulikajɔ kɛ waati minnu na ka jamanaden bɛɛ sensibiliser ko minnu bɛ yen n'a ma ɲi k'o fɔ anw ye walasa an ka hakili t'o la ko caman y'o faamuya nka caman ka faamuyali ma taa o siraw fana fɛ Buya y'a jira a ka kuma la k'a fɔ jamana minnu n'a fanga ka bon jamana minnu n'o ye anw ka Mali ye ale bɛ fɛ de Mali de ka tɛmɛ jamana wɛrɛw la ale bɛ fɛ subhanallah a kɛra baara ye subhanallah maliyɛnw subhanallah maliyɛnw a kɛra baara ye ça je te sais. Ati tebe nga. Maliyɛnw an ɲɛ bɛ nin na dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la. Maliyɛnw an ɲɛ bɛ nin na dɛ. Tiɲɛ a balana cogo min na a balana kosɛbɛ merci vraiment merci ko n ka wuli ka sufle anw tɛ nin dɔn dɛ anw ka ko ma se nin ma wasala maliyɛnw vraiment nin diyara n ye kosɛbɛ donc n bɛ aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn nin ouverture média an ka musow an ka sunkuru ɲɛnamaw maa minnu bɛ k'u cɛsiri bɛ ouverture média kɔnɔ kosɛbɛ donc nin y'an ka olu ye vraiment nin balana n yɛrɛ kuma sigi nin na komi aw ɲɛ b'a la cogo min na n bi vraiment aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn maa min fana ye t-shirt in yɛrɛ dilan ye maliyɛnw a dilanna OM kɔnɔ OM atelier de ye nin dilan maa minnu bɛ baara kɛ an ka atelier la olu de t-shirt in dilan an yɛrɛ ɲɛ b'a la n yɛrɛ photo kɛra a la nin ɲɛna kosɛbɛ donc ka tila ka na gâteau di yan n ka ɲɛmaw n b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn nin y'an ka directrice commerciale internationale ye ale ye Asu Fofana a b'ale nin ye Sogona ye Sogona Jalo Sogona Mangara don donc Aïssata Kulubali ani Safiatou donc ani Bosu yɛrɛ comme an ɲɛ b'an ka directeur baw la Yusuf Mangara ani ka fara Cheikh Tijani Jaraka ale fana ye n ka ɲɛmaaba ye donc vraiment n bɛ chef fo k'u waleɲuman dɔn. Donc Thierno, joyeux anniversaire à toi. Merci. Merci à tous les auditeurs. Je voulais profiter de cette occasion, voilà, pour que franchement, à mes barafes là, à ma que jamana de kama. Et Thierno yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la matin, midi et soir pour que se ka kunnafoni sanima k'a di aw bɛɛ lajɛlen ma. Malien fɛn bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ kɔ kan. Donc aw ni ce aw ka fidélité là, halisa aw continuer à en soutenir. Au départ, on a commencé, ce n'était pas facile, mais Dieu merci, après près de 5 à 6 ans, alhamdoulilah, on continue de se développer et on fera tout pour vous satisfaire. Donc, aïe Faranga, un joyeux anniversaire pour toi. Merci bien. Merci, vraiment. Eh bien, avec quoi on va commander? Non, d'accord, donc, voilà, Malien, aïe, n'a un gâteau. Mais bien, où il est? Un gâteau de mon bain, papa. An émission tigɛ an ka tigɛ a bɛ yafa ma koyi maliyɛnw a kɛra baara ye nin ye gâteau de ye tan n'an ka dɔɔni da k'o bila n da kɔnɔ subhanallah anw de nin ɲɛdɔn non a jara maliyɛnw nin ka di kojugu vraiment a kɛra baara ye non vraiment merci beaucoup donc kunun kun ye n ka anniversaire ye nin balila n na donc n bɛ dugawu kɛ hali bi ouverture média a ka continuer k'a lajɛ komi an ka directeur y'a fɔ cogo min na Yusuf Mangara Inch'Allah an bɛ continuer k'aw satisfait kunnafoni ɲuman na donc Thierno kɔni ala ye kunun kɛ ne ka anniversaire ye ala ka si ni kɛnɛya di bɛɛ ma an filɛlibaw an'an kanubaw ani an ka baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen ala ka si ni kɛnɛya d'u ma ka garisigɛw foni k'an laban ko ɲɛ donc an ka taa gâteau dun na maliyɛnw a bɛ yafa ma koyi an bɛ taa gâteau in nɛnɛ an ka taa nin tigɛ a ka ɲi nin émission bannen ye donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ani Papa Mambi dans peu de temps à partir de 19h ani Papa Mambi bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ donc an ka taa merci